ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथो द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। अर्जुन उवाच। श्लोक नंबर 5। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिध्यान्। অর্থাৎ মহানুভব গুরুজনদের আমি কিভাবে হত্যা করে পাপ ভাগী হব, তার চেয়ে ভিক্ষায় ভক্ষণ উচিত মনে করি। কিন্তু এদের বধ করলে ওদের রক্তরঞ্জিত রাজৈশ্বর্য আমাদের ভোগ করতে হবে।